ওই যে ধার পাশে আবার একটু ও মা কি করছে আর ভালো লাগছে না, ঘুমাও 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 ঘুমাও। অগ্নি হিরণ্যাদি সত্য বিয়োগাপনম পুষ্পাচার্যম সংসুজিষ্যে বিদায়নম পুষ্পাচার্যম অগ্নয়ে এদিকে আসো না, ভিডিও তুলছে। পুষ্পাচার্যম ব্রহ্মদৃষ্ট শক্তিপূর্ণম পুষ্পাচার্যম পাদদৃষ্ট বিধিপূর্ণম অগ্নয়ে স্বাহা পুষ্পাচার্যম পুষ্পাচার্যম হ্যালো চিক দক্ষিণ ভাগ হইতে গীতুলে অগ্নি গলাটেক করো অগ্নয় অগ্নি সমব্যাং সোহা পুনরায় ওম নমো বলিয়া পুনরায় ওম নমো অগ্নয় সৃষ্টিকিতে সোহা। এবার অপ্রতিম ওম ভূর সোহা ওম ভুব সোহা ওম সোহা সোহা ওম ভূর্ভব সোহা সোহা ওম বৈষ্ণব দাসবেদ ইয়াব নৈতাক্য সর্বকর্মাণি সাধয় সোহা। তিনবার ওম করো ওম বৈষ্ণব দাসবেদ ইয়াব নৈতাক্য সর্বকর্মাণি সাধয় সোহা। অনন্ত মূল মন্ত্রে একাদশবার আহুতি দাও ওম ক্লিং এই মূল মন্ত্রে একাদশবার আহুতি দাও। মূল মন্ত্রস্য ওম মূল মন্ত্রস্য অঙ্ক দেবতা পোষ্যহা ওম আবরণ দেবতা পোষ্যহা ওম নারায়ণ সোহা ওম লক্ষ্মী সোহা ওম নম শিবায় সোহা ওম শীতলায় সোহা ওম মনসায় সোহা ওম সর্বেভ্য দেবীভ্য সোহা ওম সর্বাবা দেবীভ্য সোহা। সংকল্প করো ওম বিশ্বম দস্যদত্ত বৈশাখ মাসে বাস করে শুক্লে পক্ষে দশম তিথ কৃষ্ণেন্দ্র দেব সর্বন মত সংকল্পিত কাশ্যপ এই স্বগোত্রস্য চিতুরি স্বগ্রাম সহিত সর্বসদস্যগণই সর্বপচ্ছন্তে পূর্বক পূর্ব স্বীকৃত বাৎসরিক মহাকাল ভৈরব সহিত শ্রীমত দক্ষিণ কালিকা দেব্যা ভুজাঙ্গভূত হোম কর্ম করণায় সাহিতি মন্ত্রেণ অষ্টবিংশ সহস্রাব্দে বিল্লপত্র সমেতবিদ দানপূর্বক হোম কর্ম কর্মাহং করিষ্যে। ওম দেবীব দ্রব্যতম পূর্ণম বিশিষ্ট সিঞ্চন্ত দেবত হওয়াতে সংকল্প সিদ্ধি সিদ্ধির স্বয়ংবরম্বায়
ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत धनवती श्री स्वाहा दक्षिण कालिका स्वाहा दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत धनवती श्री स्वाहा दक्षिण कालिका स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत धनवती श्री स्वाहा दक्षिण कालिका स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत धनवती श्री स्वाहा दक्षिण कालिका स्वाहा খাবে মনে হচ্ছে। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत আমি লাস্টটা ভিডিও করতো আমি ভাইয়ের দেখে খাইয়ে ঘুম পাড়তাম। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत धनवती श्री स्वाहा दक्षिण कालिका स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत धनवती स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत কোথায় বসবো? ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत धनवती श्री स्वाहा दक्षिण कालिका स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत धनवती श्री स्वाहा दक्षिण कालिका स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत धनवती ওইখানটায় বস। दक्षिण कालिका स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी এই दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत धनवती ও আচ্ছা আমি খাওয়া খাওয়াবো আর दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत स्वाहा ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत ओम पिंकी माता दक्षिण कालिका যাবো তো হয়ে গেছে। दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत হয়ে গেছে পুজো শেষ। এই দাদা ভাই ডাকছে। দাদা ভাই ডাকছে। এই যে এইদিকে ভাই দাদা বলে ডাকলো তো। এই দেখ তাকি দেখ তাকি দেখ তুই তাকি আলে কি তাকি দেখ ওস করলে হবে না ভাই ডাকছে তাকি দেখ আয় দাদা 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 ডাকছে এই দাদা ভাই হাত ধরেছে দাদা দাদা কি দিদি ভাই
সাহসী ছেলে, ব্রেভ বয়। ছেলেরা কাঁদে, আর কোনোদিন আমি কাঁদতে যেন না দেখি। ছেলেদের কাঁদতে নেই, ব্রেভ বয় না। কিরকম একদম ভয় দাঁড়িয়ে গেল, আর মার দিক ঠাকুর দিক তাকিয়ে পড়িল, পুরো একদম তাকিয়েই থয় দাঁড়িয়ে গেল। মা দাঁড় করাই না, ও কি চালাইছে, ও কি ও হ্যাঁ দেখে কেউ হয়ে গেছে, হোম হয়ে গেছে, বন্ধ করতে হবে, জল দিয়ে বন্ধ করতে না। কোথায় দিব? ওষুধ না খালি তো বাঁচছে না। আমার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের দোকান করে দিয়েছি, ও আর নড়ছে না। শোনাবে হ্যাঁ, এখনকার দাম বেশি সেটা কর। আমাদের মিষ্টির দোকান ছিল, এই একটা সাইকেল ওর বাবাটা এখন আর কিছু শরীর খারাপ। ওম অগ্নিকাম